نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات دو لائنوں میں، شعر اتنے مولانا غلام یزدانی صاحب دیتے تو یاد نہیں ہے، لیکن دو لائنوں میں بڑی خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ محو تسبیح تو سب ہے، محو تسبیح تو اللہ اللہ اللہ، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دیوانوں، بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے تقریریں بھی سنی، نعتیں بھی سنی، خوب بہترین باتیں بھی سنی، اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خطاب، ایک سے بڑھ کر ایک تقریر، اور جو تقریریں ہوئی اسے تو یوں محسوس اور معلوم ہو رہا تھا کہ صبح فجر کی نماز میں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا وہ سارے مسجد میں نظر آ رہے ہیں۔ بھئی باتیں تو ایسی خوبصورت تھی، کمی کیا تھی باتوں میں؟ حافظ سعید صاحب نے بیان کیا، اس سے پہلے جو بھی بیان ہوئے، کیا کمی تھی ان کے اندر؟ کوئی کمی نہیں، سب ہم سے یہی کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، جدھر جانا ہے ادھر آ جاؤ، جدھر جانا ہے ادھر آ جاؤ، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا، لیکن ہم ہیں کہ اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں، ہم ہیں کہ اپنی دھن میں کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، جس کی مرضی میں جدھر آ رہا وہ ادھر جا رہا۔ یہاں گوگلاؤ کے اندر آج جو یہ اسٹیج سجا ہے، علماء کو بلایا، ہزاروں روپے کا جو خرچہ ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ گوگلاؤ کا نام ناگور سے بھی آگے نکل جائے یا بیکانیر تک پہنچ جائے، نہیں، اس لیے ہوا ہے کہ اگر اس محفل سے کوئی ایک شخص بھی اپنے دل میں ایمان کی شمع جلا کر اٹھے گا تو خدا کی قسم اس ایک کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں روشن ہو جائیں، اس ایک کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں روشن اور منور ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اسٹیج اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ آؤ بیٹھو مستیاں لو چلے جاؤ، میلہ مت بناؤ جلسوں کو، اٹھ بیٹھ والا معاملہ مت بناؤ جلسوں کے اندر کہ صاحب آئے 5 منٹ بیٹھے اور پھر جس کا جو جہاں جی چاہ رہا وہ ادھر جا رہا ہے، نہیں، یہاں سے دین کا پیغام دیا جا رہا ہے، یہاں سے آپ کو حضور کی باتیں بتائی جا رہی ہے، یہاں سے آپ کو خداوند کریم کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز کے نام سے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے، آج یہاں سے یہی تو پیغام دیا جا رہا ہے آپ کو کہ جس کے نام سے یا کانفرنس رکھی گئی ہے اس کی شان کو تو سمجھو، اس کا مقام تو سمجھو، اس کی عظمتیں تو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ایک غلام یزدانی نہیں بلکہ خدا کی قسم 800 سال ہو گئے، وہ کون سا اسٹیج ہے جہاں سے غریب نواز کا ترانہ نہ گایا جا رہا ہو، جہاں سے غریب نواز کا چرچا نہ ہو رہا ہو، جہاں غریب نواز کی باتیں نہ ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجمیر سے لے کر خدا کی قسم صرف بھارت کی زمین نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں وہاں غریب نواز کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے، وہاں غریب نواز
नवाज की अजमतों का डंका बज रहा है। वजह क्या है? हमें तो लोग 4 दिन में भूल जाया करते हैं यार, हमें तो लोग 8 दिन में भूल जाया करते हैं। हमारा जनाजा उठता है, शोर ऐसा मचता है कि साहब बेटी तो ऐसी रोती है कि बाप के जनाजे के साथ में ही जाएगी ये कब्रिस्तान, ये रुकने वाली नहीं है। बाल नोचना और इधर से ये उतार देना, दुपट्टे नोच देना, कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाकर छीन देना, छोड़ दो मुझे, मेरा बाबा जा रहा है, मेरा बाबा जा रहा है। बाप कहता हट जाओ, मुझे बेटा कहता हट जाओ, मुझे जनाजे के हाथ लगाने दो, मुझे ये करने दो। मौलाना आज मुझे रोको मत, समाज वालों आज मुझे टोको मत। देखते हैं तो यूं लगता है कि यार ये कहीं जनाजे के साथ में जा रहे, ये कहीं कब्र में सोने के लिए तैयार ना हो जाए। बाप रे बाप, इतनी मोहब्बत है बाप से, इतनी मोहब्बत है रिश्तेदार से कि लोग इस तरह रो रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। लेकिन जब दफना के आते हैं ना, फिर उसके बाद में सारा मसला बराबर हो जाया करता है। सारा मसला जब तक दफनाया न था, हर आंख रो रही थी, और जैसे ही दफना कर आए सारा मोहल्ला बैठ गया। अब उसे कोई नहीं याद कर रहा जो दुनिया से गया। उसके बेटे को लोग बिठा कर कहते हैं आजा बेटा आजा, बेचारे को खिलाओ तो सही, बेचारे को पिलाओ तो सही, बेचारे का ख्याल तो रखो। अल्लाह अकबर। सैयद हातिम शाह साहब तिबला ने जब देखा कि साहब लोग इस बच्चे की तरफ गौर करके कहते हैं बेचारा बेचारा बेचारा, हातिम शाह साहब ने परेशान होकर कहा ओ नादानो, बेचारा ये नहीं है, इसे संभालने के लिए तो चाचा बैठा है, भतीजा बैठा हुआ है, ताया बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, मामा भांजा बैठा हुआ है। बेचारा ये नहीं है, बेचारा वो है जिसे तुम कब्र में छोड़ कर आए हो। बेचारा वो है जिसे तुम कब्र में छोड़कर आए हो। उसके लिए तुमने क्या किया? ये बेचारा आ बेटा खा ले, आ बेटा पी ले, आ बेटा ये कर ले, आ बेटा वो कर ले। लेकिन जिसे कब्र में छोड़कर आए थे इतना रो रहे थे तुम तो के साथ तुम जाने ही नहीं दोगे। लेकिन थोड़ी देर में इतना भूल गए हो, और फिर दिन गुजरा और भूल गए, 2 दिन गुजरे और भूल गए, 8 दिन गुजरे और भूल गए। हालात ये होते हैं साहब, 8 साल बाद तो बेटा कब्रिस्तान जाता ना, नहीं जाने वाले वो जाते हैं तो फिर कब्र ढूंढते हैं। अरे पापा की कब्र तो यही थी, सफेद बाठा रखा हुआ था, ये सफेद पत्थर किधर चला गया? ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पापा की कब्र है, पापा की कब्र ढूंढ रहा है 8 साल के बाद। लेकिन गोगला वालों, जिसका तुम जश्न मना रहे हो वो पापा है जिसकी कब्र को 8 साल के बाद कब्रिस्तान में ढूंढा जाता है, और वो ख्वाजा है, वो ख्वाजा है जिसके आस्ताने पर फजर से लेकर इशा तक, इशा से लेकर फजर तक आशिकों का हुजूम नजर आता है, गुलामों का हुजूम नजर आता है। हमें समझ में नहीं आया यार, मरे हम भी, वो भी दुनिया से गए, लेकिन 800 साल बाद भी जमाना भूला नहीं, और हमें लोग 8 दिन में भूल जाया करते हैं। मामला क्या है? आओ सफेद गुंबद वाले ही से पूछा करते हैं, आओ जन्नती दरवाजे के पास में आराम करने वाले से पूछते हैं। गरीब नवाज बताओ, आज गोगेलाव वालों ने आपके नाम से कॉन्फ्रेंस सजाई है, आपके नाम का जलसा रखा है, वो जानना चाहते हैं कि क्या बात है 80 साल पहले जो मरा था उसका नाम गोगेलाव में आज पैदा होने वाला नहीं जानता, और 800 साल पहले दुनिया से जाने वाले को हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है। अल्लाह अकबर। तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आई, ऐ लोगों, तुम खुद के लिए जीते हो और मैं खुदा के लिए जिया हूँ। जो खुद के लिए जीता है वो कफन में समेट कर बुला दिया जाता है, और जो खुदा के लिए जीता है उसकी मोहब्बतें क़यामत तक दिलों के अंदर डाल दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़यामत तक दिलों के अंदर डाल दी जाती है। अल्लाहु अकबर। समझे कुछ? अरे समझे नहीं समझे? हम बेटे को मुसलमान न बना सके, हम बीवी को नमाजी न बना सके, हम बीवी को नमाजी न बना सके, हम औलाद को दीनदार न बना सके,
समझेंगे उन्हें जिन्होंने 90 लाख के सीनों में इस्लाम का चिराग जलाया। हम समझेंगे उन्हें जिन्होंने 90 लाख सीनों में इस्लाम का चिराग जलाया। हमसे घर नहीं संभाला जाता, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं भारत आज भी उन्हीं के हाथों में है। घर नहीं संभाला जा रहा, और वो 800 साल बाद भी आज भी संभाले हुए, आज भी संभाले हुए, कयामत तक संभालेंगे। बेटी और बीवी को तो छोड़िए, हम अपने आप को भी नहीं बना। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान शरीफ, यूं लगेगा जैसे चांद दिखेगा ना, यूं लगेगा कि जैसे कोई जमीन से मुसलमान निकल जाए। दिल करता है घुमोड़ा कथा है, ये गए कहां थे, खोए हुए कहां थे। तो साहब गोगे लाव रही तो गोगे लाव रहा तो इतना दिन करे बेवड़ा 11 महीना कदा थी गया। फिर इस्लाम रो चोड़ो उतारो रो, और हालत ही होती है ऐसे ऐसे नमाजी आते हैं साहब, वो नमाजी नहीं दादागिरी करने के लिए आते हैं। हाँ, ईद बात पता ही नहीं, रमजान जब आएगा तो साहब ये रुमाल रखकर मस्जिद के अंदर, आ जगह हमारी, ये जगह मेरी है, कोई आके बैठ गए हैं ना नफला, रात फजर अठी बटू, जोर अठी, असर अठी, मगरिब यहाँ, ईशा यहाँ पढ़ता हूँ, खड़ा हो। मैं कहता हूँ यार 1 महीने का नहीं, उम्र भर का ही पट्टा करवा दे। 1 महीने का पट्टा क्यों करवा